अंदाजा तो सभी ने यही लगाया था कि बांग्लादेश कमजोर हो जाएगा, बांग्लादेश की ताकत कमजोर हो जाएगी, बांग्लादेश की फौज कमजोर हो जाएगी शेख हसीना वाजद के जाने के बाद। लेकिन बांग्लादेश की फौज को मजबूत बनाने के लिए, बांग्लादेश को ताकतवर बनाने के लिए ऐसे हथियारों की डील हो चुकी है जो बांग्लादेश की फौज को और बांग्लादेश को बहुत ज्यादा मजबूत बना देंगे। तो आज यही इसी हवाले से वीडियो है कि कौन से हथियार बांग्लादेश के पास आ रहे हैं जिसने दुश्मन की नींदें हराम कर दी हैं। तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। 2024 সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং বাংলাদেশ বিমান বাহিনী কি সমরাস্ত্র পাবে চলুন জেনে নেওয়া যাক। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম ব্যালিস্টিক মিসাইল অর্ডার করা হয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী 2024 সালে 400 কিলোমিটার রেঞ্জের বুরা ব্যালিস্টিক মিসাইল ডেলিভারি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী 300 কিলোমিটার রেঞ্জের বুরা ব্যালিস্টিক মিসাইল কিনলেও এর সর্বোচ্চ রেঞ্জ হবে 400 কিলোমিটার। ভবিষ্যতে দেশের মাটিতে তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে, যা জাপানের একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। এই মুহূর্তে বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সমরাস্ত্র হচ্ছে আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী 2024 সালে বহুল কাঙ্ক্ষিত আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যুক্ত করবে। বাংলাদেশের এই মুহূর্তে কোনো মিডিয়াম রেঞ্জের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নেই, যার ফলে বড় ধরনের হুমকির মুখে রয়েছে বাংলাদেশের আকাশ সীমা। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তাই প্রতিরক্ষা দপ্তর শক্তিশালী আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অর্ডার করে। 2019 সাল থেকে এই বিষয়ে ব্রিটেন, তুরস্ক এবং চীনের সঙ্গে আলোচনা করে আসছে। পরবর্তীতে তুরস্কের হিসার আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অর্ডার করে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী 1 রেজিমেন্ট অর্ডার করেছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছে তুরস্ক। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী 2024 সালে হিসার আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ডেলিভারি পাবে। এর রেঞ্জ হবে 25 থেকে 50 কিলোমিটার পর্যন্ত। বাংলাদেশের অন্তত 3টি বিভাগীয় অঞ্চলকে সুরক্ষা দিতে সক্ষম তুরস্কের এই হিসার আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী একাধিক সমরাস্ত্র 2024 সালে ডেলিভারি পাবে। তাদের মধ্যে রয়েছে বুরান আর্টিলারি সিস্টেম। এটি তুরস্কের তৈরি একটি বিধ্বংসী কামান। বিখ্যাত এই কামান প্রাথমিকভাবে চলতি বছরে 1 রেজিমেন্ট ডেলিভারি পাবে। এছাড়াও জার্মানির তৈরি ওয়ারেলিকন এয়ার ডিফেন্স গান পাবে অন্তত 2 ইউনিট। এটি এই ক্যাটাগরিতে পৃথিবীর অন্যতম আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর চেয়ে এবছর সমরাস্ত্র ক্রয়ের দিক থেকে অনেকটা পিছিয়ে থাকবে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। তার কারণ, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নৌবাহিনীর জন্য একাধিক সামরিক ঘাঁটি তৈরি করা হয়েছে, ফলে বাজেটের একটি বড় অংশ ব্যয় হয়েছে। তারপরেও গুরুত্বপূর্ণ কিছু সমরাস্ত্র পাবে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। বাংলাদেশ নৌবাহিনী ইটালি থেকে 2টি AW109 হেলিকপ্টার পাবে। 2023 সালে ডেলিভারি দেওয়ার কথা থাকলেও ইতালি বরাবরই সমরাস্ত্র ডেলিভারিতে দেরি করে, তাই 1 বছর পর 2024 সালে নৌবাহিনীতে 2টি হেলিকপ্টার অন্তর্ভুক্ত হবে। পাশাপাশি তুরস্ক এবং চীন থেকে অ্যান্টি শিপ মিসাইল অর্ডার করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী, যার রেঞ্জ 180 থেকে 250 কিলোমিটার পর্যন্ত। এই মিসাইলগুলো নৌবাহিনী তাদের যুদ্ধজাহাজে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে অথবা রিজার্ভ হিসেবেও মজুত করতে পারবে। 120 কিলোমিটার রেঞ্জের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম সহ 5 ক্যাটাগরির এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ক্রয় করবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, যার মধ্যে 3 ক্যাটাগরির এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম শর্ট রেঞ্জের এবং বাকি 2 ক্যাটাগরির এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম মিডিয়াম লং এবং লং রেঞ্জের। এদের মধ্যে কতগুলো ইতিমধ্যে ডেলিভারি পেয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ইতিমধ্যে FM3000 মডেলের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ক্রয় করেছে। এটি একটি শর্ট রেঞ্জ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম, যার রেঞ্জ 15 কিলোমিটার পর্যন্ত। এটি ক্রয় করা হয়েছে চীন থেকে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ওয়ারেলিকন এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম অপারেট করছে, আর এটি ক্রয় করা হয়েছে জার্মানি থেকে। এই এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের রেঞ্জ 5 থেকে 6 কিলোমিটার পর্যন্ত। ওয়ারেলিকন কোনো এয়ার ডিফেন্স মিসাইল নয়, বরং এটি এয়ার ডিফেন্স গান সিস্টেম, ফলে অ্যামুনেশন ফায়ার করে লক্ষ্যবস্তুকে ধ্বংস করে। এটি জ্যামিং করে সহজেই অকেজো করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী লং রেঞ্জ অ্যাটাক ড্রোন ক্রয় করবে, বিষয়টি অফিशियली निश्चित করেছে প্রতিরক্ষা দপ্তর। तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि कैसे बांग्लादेश एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल का ऑर्डर दे रहा है, एंटी टैंक मिसाइल का ऑर्डर दे रहा है, और ये वो हथियार हैं जो बांग्लादेश की ताकत को बढ़ा देंगे। बिल्कुल। सबसे बढ़कर बैलिस्टिक मिसाइल
भारत और म्यांमार को जवाब देने के लिए काफी होंगे। बांग्लादेश अपनी ताकत इतनी बना रहा है कि वो म्यांमार के मुकाबले के साथ साथ भारत के मुकाबले के लिए भी तैयार रह सके। जुनैद भाई, जब 1947 के अंदर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की अलहदगी हुई थी तो हिंदुस्तान ने यही समझा था उस वक्त भी कि अब पाकिस्तान आज़ाद हुआ और पाकिस्तान तो बहुत कमज़ोर है, हम जब चाहें इनके ऊपर चढ़ाई करके इनके ऊपर कब्जा कर सकते हैं। तो उस वक्त उनको मुंह की खानी पड़ी वहां से। और अब जब शेख हसीना वाजिद की हुकूमत ख़त्म हुई है, एक दफ़ा फिर बांग्लादेश को आज़ादी मिली है, तो भारत को ये लगता था कि हम लोगों ने अपना हाथ यहाँ से उठा लिया तो बांग्लादेश को कमज़ोर किया गया है और बांग्लादेश को जैसे हम लोग चाहे डाल सकते हैं। लेकिन अब बांग्लादेश की तरफ से ऐसे जवाब आने शुरू हो गए हैं कि पूरी दुनिया की तरफ पूरी दुनिया की आंखें बांग्लादेश के ऊपर आकर रुक गई हैं, क्योंकि भारत को मुंह तोड़ जवाब मिल रहे हैं बॉर्डर के ऊपर। और अगर देखा जाए इंटरनेशनल सतह के ऊपर भी बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भारत जो है वो इस तरह की कोई भी गलती करेगा जंग की तरफ आने की बांग्लादेश के साथ। बिल्कुल वसीम भाई, नरेंद्र मोदी की कोशिश तो यही थी कि अगर बांग्लादेश के ताल्लुकात भारत के साथ अच्छे नहीं है तो दुनिया के साथ भी अच्छे नहीं रहने देंगे। तो उसके बाद डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की जो एक सोच थी, जो एक डेवलपमेंट थी बांग्लादेश को लेकर, वो आज नजर आई है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर होना, चीन के साथ ताल्लुकात का बेहतर होना, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का बेहतर होना, तुर्की के साथ, मलेशिया के वजीर आजम बांग्लादेश का विजिट कर रहे हैं। तो इससे बढ़ के और क्या नाकामी होगी भारत की कि भारत जो बांग्लादेश को गैर मुस्तहकम करना चाहता था, भारत जो बांग्लादेश को डूबता हुआ देखना चाहता था, ये उसका ख्वाब रहा, नरेंद्र मोदी का ख्वाब रहा। जो नरेंद्र मोदी की साजिशें हैं, जो नरेंद्र मोदी की पॉलिसियां हैं, वो अक्सर तो मुसलमानों और मुस्लिम ममालिक के खिलाफ रही हैं। और आज जब इसको शिकस्त हुई है बांग्लादेश की तरफ से, और बांग्लादेश को जो ये देखना चाहते थे, इनकी सोच के बरक्स हुआ है। बांग्लादेश के अमेरिका के साथ जो तारीखी ताल्लुकात बने हैं, ऐसे ताल्लुकात तो शेख हसीना वाजिद की हुकूमत में भी नहीं थे। बांग्लादेश के ताल्लुकात जो पाकिस्तान के साथ बने हैं, ऐसे ताल्लुकात तो शेख हसीना वाजिद की हुकूमत में भी नहीं थे। चीन के साथ जो ताल्लुकात बने हैं वो भी तारीखी हैं। तो आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि बांग्लादेश के ताल्लुकात भी बेहतर हो रही हैं, बांग्लादेश की फौज भी मजबूत हो रही है, और वो हथियार जो शेख हसीना वाजिद नहीं खरीद पाई, आज वही हथियार डॉक्टर मोहम्मद यूनुस खरीद कर बांग्लादेश को एक नई ताकत बना रही है। तो ये बड़ी कामयाबी है बांग्लादेश की, ये बड़ी कामयाबी है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।